नमस्कार मु आपणकर प्रिय श्याम भाई आ स्वागत करुछि मोर चैनल कालिया भरोसा को। चाषी भाई माने आज मु आपण मानक पई जो नुआ वीडियो प्रस्तुत करिछि सेथिरे किछि आपण मानकर कमेंट्स अछि जहा आपण माने जानिबा को चाहिछंती एवं नुआ करी सरकार जो माने भूमिहीन अछंती सेमानंकु किभଳି भाबरे पीएम किसान रे शामिल करी हबो सेठी पई सुजोग दैछंती एवं कालिया योजना पाउथिबा अन्यान्य चाषी भाई माने जेउ माने आज पर्यंत पीएम किसान रे पैसा पाई पारि नाहंती सेमानंक पाई मध्य एक बड़ सुजोग। आसंतु आज से सब विषय रे आमे जानिबा एवं आगामी नुआखाई रे जो पैसा दबाकू जाउछंती ओडिशा सरकार कालिया टंका आपण माने किभଳି भाबरे पाई परिबे सेति पई आज आमे आलोचना करिबा। भिडियोटी स्टार्ट करने पूर्व मोर समस्त को अनुरोध जो माने नुआ करी प्रथम करी मोर वीडियो देखुछंती एवं आज पर्यंत मोर वीडियो को सब्सक्राइब करि नाहंती दया करी सब्सक्राइब करि नियंतु। एहा द्वारा जेतेबेले मु आपण मानक पई ए सब बाबद रे नुआ नुआ वीडियो प्रस्तुत करिवि ता सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे पहुंची परिवो। तबे आसंतु आउ देरी न करी आजिर वीडियो विषय स्टार्ट करिवा। प्रथम कथा आज वीडियो प्रथमार्धरे मु आपण मानक कमेंट्स विषय रे कहूची। किछि चाषी भाई माने पीएम किसान बाबद रे लिखिचंती कि सार आमे आज पर्यंत 15, 16 बा 17 किस्ती पाई पारिलु नाही। चाषी भाई माने ए बाबद रे मु पूर्वरु वीडियो प्रस्तुत करिछि आपण माननकु सबुबले मु सबुर समाधान कहिछि। आपण माने मोर वीडियो सर्च करी देखि परिबे तार समाधान आपण मानक पाखरे अछि। केउठिक जिबाकू पड़िबो नाही काहाकू भी पचारिबाकू पड़िबो नाही। तथापि मु कहि दउछि जेउ दिन ठारू आपणकर ना बा रजिस्ट्रेशन जेउ दिन ठारू पीएम किसान रे आपणक ना सरकारक खाता रे हेला आपण सेई ठारू पीएम किसान पाई पाई आसिले सेई दिन ठारू आपणकर किस्ती आपण माने हिसाब करिवे। पछ किस्ती सहित बा 17, 18 किस्ती हो गले भी आपणकर कौनसी संबंध नाही। जेबेठू आपण रजिस्ट्रेशन हेचंती सेबेठारू आपणक किस्ती पाइबे। द्वितीय रे अनेक भाई माने कालिया संबंध रे मते पचारिचंती जे सार कालिया साइड केबे खोलिबो आउ नुआ कालिया रे ना रजिस्ट्रेशन करि हेबो कि नाही। से कथा भी मु आपण माननकु कहिछि जे सेति पई सरकार एक समय निर्धारण करिथांती से निर्धारित समय मध्य आपण माने जनसेवा केंद्र को जाई आपण मानकर जहा डॉक्यूमेंट्स दरकार आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, जमी पट्टा एवं आपण मानकर फोटो देई सेठी संगे संगे आपण मानकर पीएम किसान मध्य रजिस्ट्रेशन करि परिबे एवं कृषक ओडिशा पोर्टल रे निश्चित भाव में आपण माने रजिस्ट्रेशन करिवे। से समय आसिले वेबसाइट रे सरकार समय देले मु निश्चित आपण माननकु निश्चय वीडियो माध्यम रे जणैबी। तृतीय रे किछि चाषी भाई एवं भूमिहीन भाई माने प्रश्न करिसंती सार आपनकु बहुत धन्यवाद आपण माने भूमिहीनक पई पीएम किसान टंका पाइबा पई एवं कालिया रे चाषी मानक भली टंका पाइबा पई आपण वीडियो प्रस्तुत करूछंती सेति पई आपनकु धन्यवाद। मु मध्य आपण मानक पई बहुत गर्वित एवं आनंद अनुभव करूछि कि आपण मानक कथा को मो वीडियो माध्यम रे सरकार कान रे पकेवा पाई चेष्टा जारी रखिछि। आपण माने लिखिछंती जदि सरकार आम मानक कथा को कान को नौ नाहंती किंबा जदि भूमिहीन भाई मानक कालिया भली वर्ष को 2 थर 4000 टंका देउ नाहंती तो सरकार लोक मानक बा भूमिहीन भाई मानक प्रवताउछंती कि से माने बाहर को जाई दादन खटंतु। वास्तविक जदि एठारे कौनसी सुविधा न पाती आपण माने ताहले जीवन बंचेवा पाई परिवार चलेवा पाई निश्चित भाव में आपण माने बाहर को जीवा पाई उद्यम करिवे। आपणक कथा को निश्चित भाव में मु ग्रहण करी सरकार कान रे पकेवा पाई चेष्टा करूची एवं सरकार को अनुरोध करिछि कि सरकार भूमिहीन भाई माननकु कालिया भली वर्ष रे 2 थर 2,000 4,000 दियंतु किंबा वर्ष को थरुटिए मात्र 5,000 टंका प्रदान करंतु।
ଏହା ହେଲେ ଭୂମିହୀନ ଭାଇମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ଭୂମିହୀନ ଭାଇମାନଙ୍କର ସହାୟତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଚାଷରେ ଅଛି। ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭଳି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ନତୁବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବ। ତ ଭୂମିହୀନ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ କି ଆମମାନଙ୍କର ଜମି ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ଆମେମାନେ ଭୂମିହୀନ ହୋଇଯାଇଛୁ, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାର୍? ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ଥାଏ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଷ ଜମିକୁ ଦେଇ ଘର ବାଡ଼ି ପଟ୍ଟା ଦେବେ ନାହିଁ, ଚାଷ ଜମି ଦେଇ ଆପଣ ଅପଗ୍ରେଡେସନ କରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡିଂରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମରେ ଆସିବ। କିଛି ପିଏମ୍ କିଷାନ ପାଉଥିବା ଭାଇମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କି ଆମେ ଆଗରୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପାଉଥିଲୁ, ମାତ୍ର ବର୍ଷେ ହେଲାଣି କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସେମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେହି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେଉଁଠାକୁ ନ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କିମ୍ବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଆଧାର କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ ଓଟିପି ଦେଇ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସରେ କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି, କେଉଁ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ପିଏମ୍ କିଷାନ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 6 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସରକାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ସୁଯୋଗ ଆପଣମାନେ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ଶୋ କରୁଛି। ମୁଁ ଅନେକ ଭାଇମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏବେ ଦେଖିଛି, ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଫର ଆପ୍ରୁଭାଲ ଆଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ବ୍ଲକ ଅର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ କେଉଁଠିକି ନ ଯାଇ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସକୁ ଚେକ୍ ସେଥିରେ କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଣ୍ଡିଂ ଫର ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦେଖାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ କୌଣସି କାରଣରୁ, ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରଣରୁ, ପ୍ଲଟ ଖାତା ନମ୍ବର ଏସବୁ କିଛି ଭୁଲ ଥିଲେ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ଆଡ୍ରେସ ପ୍ରୁଫ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଭୁଲ ଥିଲେ ତାହା ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଅନେକ ଦିନ ଠାରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ କିଷାନରେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ମୋର ହେଉନାହିଁ, ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ନିଜ ଷ୍ଟାଟସକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ରିଜେକ୍ଟ ଥାଏ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ କରାନ୍ତୁ। ଏହା ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠିକି ନ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଆଦୌ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ଦିନ ଠାରୁ ପେଣ୍ଡିଂ ଫର ଆପ୍ରୁଭାଲରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି। ଯଦି ଭୁଲ ନାହିଁ ତେବେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ କରି ସେଣ୍ଟରକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କହିବାର କଥା, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ କି ଅନେକ ଦିନ ଠାରୁ ଆମର ପେଣ୍ଡିଂ ଫର ଆପ୍ରୁଭାଲ ଅଛି ଏବଂ କିଛି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପଚାରିଥିଲେ କି ସରକାର 16-17 କିସ୍ତି ପିଏମ୍ ଦେଲେଣି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକିଟି ପାଇଛୁ ବାକି ପାଇନାହୁଁ, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା କହିଲି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଅପଗ୍ରେଡେସନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭୂମିହୀନ ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ସହିତ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ
निश्चित भाव में रेजिस्ट्रेशन करेंगे बोली मोर आशा एवं विश्वास। तेबे आज तो समय हो जाइए। आज वीडियो को ये रखा पूर्व मु पुणी आपण मानक अनुरोध करने को चाहूँगी कि दयाकोरी मोर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे एवं सांगसाथी मानक शेयर करेंगे, जमिति कि अन्य माने आपण मानक भली सेमानंकर समस्या को बुझी पारिबे एवं तार समाधान जानी पारिबे। ताहले रहुची। जय जवान जय किसान। नमस्कार। जय हिंद।